जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभ सकाळ शुभेच्छा एवं बधाई। आज आपण मानक आ गोटे नुआ ढांचारे प्रश्नपत्र गुड़ी को आनी अच्छी जो गुड़िक परीक्षा निहाती पढ़ा भाया एवं एगुड़िक जो होची ओडिया पेडागोजी तेणु जो मैंने प्रिपेयर होती टीजीटी 8 बा टीजीट एलटीआर एवं जो आमर रही सीटेट बा ओटीईटी ओस्टेट जो मैंने प्रिपेयर होती ये भिडियोटी उपादायक हे। तेणु पे मैंने देख केते गुड़ी प्रश्न आनी जो गुड़ी मुझे कहि लिखा तेणु आपने से गुड़िक लिखु जो गुड़ी नोट करा पड़े। तेणु देखु जो प्रश्न गुड़िक आनी पूरा सिलेबस अनुजाई एवं सुंदर भाव एवं सुंदर ढांचार प्रश्न गुड़िक आसी अच्छी। तेणु आपण भिडियो गुड़िक भल लगुचे तो अधिक मात्रा शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ एवं भिडियो गुड़िक लाइक करूँ। तेणु देख पिला माने आम विलंब नक जो आपण मानकर जो रही सिलेबस अनुसार जो पेडागोजी ओडिया पेडागोजी ता बर्तमान गोटे पर गोटे कौन कर आलोचना कर दौर। एवं आउ गोटे कथा कहूँ आपण मैंने प्रश्नटी पढ़ु एवं मोर कमेंट रे तार उत्तर लिखु। तेणु मुझे रहीजी तेणु आपण मैंने उत्तर लिखे। तेणु देख तेणु प्रथम प्रश्न कौन कहूँ देखु ना भाषा शिक्षण रे दुर्बल शिक्षार्थी उद्देश्य रे सर्वोत्कृष्ट शिक्षण पद्धति है कौटा हेबा दरकार। जितेबले आम भाषा शिक्षण भाषा जो पढ़ेबा से जो दुर्बल पिला जो रही जाती से उद्देश्य तुम्हें आपण कौन करेंगे। तेणु एक रही देख व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, गोटे हूँ समूह शिक्षण व्यवस्था, 3 रही युग्म शिक्षण व्यवस्था, 4 रही ए समस्त व्यवस्था। देखु पिला माने जो मैंने जानी उत्तर टी कमेंट लिखु। तेणु आपण प्रश्न पढ़ु एवं उत्तर गुड़ी को देखु। तेणु यार सठिक उत्तरटी हम कौटा जेहेतु से दुर्बल पिलाटी तेणु ताकू आम कौन करें ना व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था करवा उचित। तेणु यार ठीक उत्तरटी हम व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था। बुझीपार चलो पिला माने एबे आम देखु द्वितीय नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ 2 नंबर क्वेश्चन ना भाषा शिक्षण रे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निमंते कौन आवश्यक। भाषा शिक्षण रे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निमंते कौन आवश्यक। देखु एक रही वस्तुनिष्ठ एवं आलोचनात्मक हेबा, बोधात्मक और व्यवहारात्मक हेबा, 3 रही विश्वसनीय युक्तिसंगत हेबा, 4 रही ये समस्त हेबा। तेणु आप 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ु और यार ठीक उत्तरटी कहतु। तेबे यार ठीक उत्तरटी हूँ ये समस्त हेबा दरकार जोटा आमर हूँ वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन बुझेगा। तो ठीक उत्तरटी हूँ ये समस्त हेबा। तापर चलो पिला माने 3 नंबर पिला माने जब भिडियो गुड़ी भल लगे तेणु आपण मैंने निहाती लाइक करूँ, निहाती लाइक करूँ एवं मतामत दिंतु, कमेंट करूँ एवं आपण सांगसाथी मानक शेयर करूँ। तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन कौन ना एथि मध्यरु केउठी भाषा शिक्षण लक्ष्य नुहे। ये कौन कहले ना ये लक्ष्य नुहे बोली कहूँ। तेणु देखु ए अच्छी विचार अभिव्यक्ति, 2 अच्छी भाषाबोध, 3 रोचे लिखन दक्षता, 4 रोचे सृजनात्मकता। कहतु आपण क्वेश्चन टी पढ़ु जो मैंने जानी उत्तर मोर कमेंट दिंतु कमेंट बॉक्स रे। तेबे यार मध्य ठीक उत्तरटी हूँ ऑप्शन नंबर 4 कौन हवा दरकार ना सृजनात्मकता हेबा दरकार नुहे। जेहेतु भाषा शिक्षण लक्ष्य कौटा नुहे ना सृजनात्मकता नुहे। आम विचार अभिव्यक्ति करवा, भाषाबोध करवा, लिखन दक्षता करवा, किंतु ये सृजनात्मकता नुहे। तापर 4 नंबर देख कौन कहूँ ना भाषा कौशल संदर्भ रे व्यक्ति
ନା ସରି ଭାଷା କୌଶଳ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କେଉଁ କେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଭାଷା କୌଶଳ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 1ରେ ଅଛି ଭାଷା କୌଶଳର ବିକାଶରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ତୁଳନାରେ ଭାଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 2ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଶ୍ରବଣ ପଠନ କଥନ ଲିଖନ କ୍ରମରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କଥନ ତଥା ଲିଖନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। 4ରେ ରହିଛି ଭାଷାର ସମସ୍ତ 4ଟି କୌଶଳ ପରସ୍ପର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଖାଲି କେବଳ କହିଦେଲେ ଶ୍ରବଣ ହେବ, କଥନ ପଠନ ଲିଖନ କହିଲେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଭାଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଭାଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏରେ ଦେଇଛି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି, 2ରେ ଦେଇଛି ଲର୍ଡ଼ ସ୍କ୍ରିଟ୍, 3ରେ ଦେଇଛି ଲର୍ଡ଼ ମେକାଲେ, 4ରେ ଦେଇଛି ଜିଆ ପିଆଜେ ବା ଏଠି ଜିଆନ୍ ପିଆଜେ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଲର୍ଡ଼ ମେକାଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଭାଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ଲର୍ଡ଼ ମେକାଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଲେଖକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମକ୍ତ ବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖି ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ନିହାତି ସେ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ଼ ସ୍କ୍ରିଟ୍, ଜନ୍ ପିଆଜେ, ଲର୍ଡ଼ ମେକାଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ନା ଆପଣ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ସମୟରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ? ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ସମୟରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖ 1ରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବେ। 2ରେ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଟିପି ନେଇ ପରଦିନ ଦୂର କରାଇବେ। 3ରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ପରଦିନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଇବେ। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ନା ସେଭଳି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବରର। ତେବେ ଏହାର ପଜିଟିଭ୍ କେଉଁଟା ହେଉଛି ରେ? ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି
ନା ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିକାଶରେ କିପରି କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିକାଶରେ କିପରି କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 1ରେ କହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାନି ଘଟିଥାଏ, ସେମାନେ କକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। 4ରେ ଦେଇଛି ସେମାନେ ପଢ଼ାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାନି ଘଟିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼େଇବାକୁ। ତାପରେ ଚାଲ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି। ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗମନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗମନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଦେଖ 1ରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୃହକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। 2ରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। 3ରେ ଦେଇଛି କକ୍ଷରେ ଅନୁଶାସନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। 4ରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବରଟି କୁହନ୍ତୁ, 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହାର ଯଦି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ କହୁଛି। 7 ନମ୍ବରଟି ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିକାଶରେ କିପରି କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦେଖ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4, ସେମାନେ ପଢ଼ାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାନି ଘଟିଥାଏ, ଏଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛି, ସେମାନେ ପଢ଼ାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବରଟି ପିଲାମାନେ, 7 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଇଠି, ସେମାନେ ପଢ଼ାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବରଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। 9 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭାଷା କିପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଭାଷା କିପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ଭାଷା ତେଣୁ 1ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା, 2ରେ ଦେଇଛି ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, 3ରେ ଦେଇଛି ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା, 4ରେ ଦେଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଲ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ବା 4
यार उत्तरटी। तेणु भाषा किभଳି हेबा दरकार, प्रचार हेबा मध्य दरकार, संग्रह हेबा दरकार, विनिमय हेबा दरकार। तापरे 10 नंबर देख, ना भारतर पिला माने कौन शिक्षा करिबा अधिक आवश्यक। भारतर पिला माने क्वेश्चन को पढ़ंतु एवं ऑप्शन गुड़ी देखंतु। 1 रे देइछे देखो मातृभाषा, 2 रे मातृभाषा सहित क्षेत्रीय भाषा, 3 रे देइछे उभय मातृभाषा और इंग्राजी, 4 रे देइछे जे कोनोसी 3टी भाषा। 10 नंबर बहुत गुरुत्वपूर्ण एटा पिला माने। तेणु आपण माने निहाती 3 नंबर ऑप्शन टी कहउथिबे उभय मातृभाषा और इंग्राजी भाषा। तेणु सेटा हेबो ना, यार ठीक उत्तरटी हेबो देखो ऑप्शन नंबर ए। तेणु भारतर पिला माने कौन शिक्षा करिबा अधिक आवश्यक, ना तांकर निज भाषा बा मातृभाषा अधिक करिबा आवश्यक। तापरे पिला माने 10 नंबर चलंतु। पिला माने टिके रुहंतु, ऑप्शन गुड़ी देखो पिला माने ए 10 नंबर क्वेश्चन जो आलोचना कलु ता संपूर्ण भाव में भूल। तार सबुठु बेस्ट आहुरी पुणी अच्छी, सबुठु गुरुत्व होची कोडा हो ना ऑप्शन नंबर 4टी हो। जो माने 4 ऑप्शन नंबर देइथिले सेमानको पई ठीक उत्तरटी ना कोन कहूची देखो, ना भारतर पिला माने कोन शिक्षा करिबा आवश्यक। खाली जे मातृभाषा करिदेले हेबो नाही। आमे यदि भारतर पिला माने हमको सब भाषा शिखिबा को पड़िबो। तेणु जेहेतु ऑप्शन 3टी अछि उभय मातृभाषा इंग्राजी, तेणु जे कोनोसी आमे कोन करिबा ना 3टी भाषा हमको शिखिबा को पड़िबो। मातृभाषा शिखिबा को पड़िबो, ओडिया भाषा शिक्षा करिबा को बा हिंदी भाषा बा इंग्राजी भाषा हमको शिखिबा को पड़िबो। तापरे देखंतो 11 नंबर कोनोसी समावेशी कक्ष बा इनक्लूसिव क्लासरूम रे भाषा शिक्षा एक समस्या। कौन समस्या रही थाए ना कोनोसी समावेशी कक्ष रे भाषा शिक्षा एक समस्या। देखो ऑप्शन गुड़ी को पढ़ंतु पिला माने। एक रे देखि देखो उपयुक्त भाषा शिक्षा वातावरण विकास रे अभाव, 2 रे देछि उपयुक्त एटा उपयुक्त पिला माने उपयुक्त भाषा शिक्षा उपकरण रो अभाव, 3 रे देछि शिक्षार्थी को योग्यता रे विषमता, 4 रे देछि शिक्षार्थी को रुचि रे असमता। कहंतु जो मैंने जानी सठिक उत्तर दिंतु। तेबे यार ठीक उत्तर उठे ऑप्शन नंबर 1। बुझिपारे ऑप्शन नंबर 1 उपयुक्त भाषा शिक्षा वातावरण विकास रे अभाव होई थाए। तापरे 12 नंबर क्वेश्चन टी देखंतु ना एथि मध्यरु केउटी मातृभाषा शिक्षण पई उद्दिष्ट नुहे पचारिछि पिला माने कोडा उद्दिष्ट नुहे। 1 रे देछि देखो भाषा तत्व उपरे पर्याप्त ज्ञान, 2 रे देछि विषय वस्तु रे ज्ञान अर्जन, 3 रे देछि उच्चारण रे ज्ञान अर्जन, 4 रे देछि भाषा रे विभिन्न प्रकार रे लिखन उपरे ज्ञान अर्जन। से को पचारुछि कोउटा नुहे मातृभाषा शिक्षण पई 12 नंबर। तेणु देख पिला मन जदि जानिचंती तेबे मतामत दियंतु कमेंट रे देख। एवं जो माने 12 नंबर जो माने ऑप्शन नंबर 3 कहिचंती सेमानक पई ठीक उत्तर। तले उच्चारण ज्ञान अर्जन एथि मध्यरे केउटी मातृभाषा शिक्षण पई उद्दिष्ट नुहे ना उच्चारण रे ज्ञान अर्जन। तापरे देखो 13 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ देखो कौन कहूँ ना एथि मध्यरु केउटी एक शिक्षण पद्धति, एथि मध्यरु केउटी एक शिक्षण पद्धति। ऑप्शन गुड देखंतु पिला माने गोटे होची चयन पद्धति, गोटे होची रुचि पद्धति, 3 रे देछि प्रेरणा पद्धति, ए समस्त पद्धति। 13 नंबर देखंतु तेबे जो मैंने उत्तर जानी कहतु देख 13 नंबर हूँ जो मैंने ऑप्शन नंबर 4 कहते तेबे ताहा हूँ ठीक उत्तरटी या समस्त पद्धति। तेणु सी सार ओडिया
चैनल तरफ आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ बधाई। आपण माने आगु आगु जानतु एवं देखुचंती जो वीडियो गुडी को आपण माने निहाते लाइक एवं मतामत एवं कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब रखंतु। जेते बेले जो वीडियो गुडी छाड़ीबी आपण मानकु सर्वप्रथमे पाखरे आपण मानकु पाखकु पहुंचो। तेणु आपण माने सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करंतु। तापर देखो 14 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना भाषा शिक्षण रे श्राव्य दृश्य सामग्री केउथि पई उपयोगी। भाषा शिक्षण रे श्राव्य दृश्य सामग्री केउथि पई उपयोगी एटा मते गुरुत्वपूर्ण पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण है। ऑडियो विजुअल जो कहि थाई दृश्य श्राव्य तले कोठा हो ना शुद्ध उच्चारण होता है, शुद्ध लिखन होता है, ना शुद्ध पाठ होता है, एथि मध्यरु कोउटे नुहे। 14 नंबर कहंतु जो माने जानि छन्ते कमेंट रे मतामत दियंतु। 14 नंबर तेबो देखो तेबे यार जो ऑडियो विजुअल केउथि पई उपयुक्त होता है ना ऑप्शन नंबर जो माने ए कहि छन्ते तेबे शुद्ध उच्चारण ठीक। तापर देखो 15 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ आज शेष प्रश्न देखुची वीडियो गुड़ी लंबा हो तेणु 15टी था। नेक्स्ट वीडियो में आउ 15 कि 25टी वीडियो 25टी प्रश्न आलोचना करदेवि। तेणु देखो 15 नंबर मध्य क्वेश्चन कौन कहूँ ना उपचारात्मक शिक्षण बा रेमेडियल टीचिंग पद्धति कौटा देखा जाउछि पिला माने पढ़ंत उतरे ना उपचारात्मक शिक्षण बा रेमेडियल टीचिंग पद्धति कौटा। एक रे देखो समस्या अनुध्यान स्तर वृद्धि करि थाए, समस्यार समाधान सफलता आनी थाए। 3 रे देछि व्यतिक्रम माध्यम रे समस्यार प्रस्तुति करा जाई थाए। 4 रे देछि टिके पिला माने 4 रे देखंतु 4 रे देछि समस्यार समाधान पय भाषा सिद्धांतर ज्ञान प्रदान करि थाए। कह जो 15 नंबर टे जो माने जानि छन्ते उत्तरटी कहंतु एवं कमेंट रे लिखंतु। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति समस्या अनुध्यान स्तर वृद्धि करि थाए। 2 रे देछि समस्यार समाधान सफलता आनी थाए। 3 रे देछि व्यतिक्रम माध्यम रे समस्यार प्रस्तुति करा जाई थाए। 4 रे देछि समस्यार समाधान पय भाषा सिद्धांतर ज्ञान प्रदान करि थाए। 15 नंबर देखो तो 15 नंबर ऑप्शन नंबर होछि 2 जो माने कमेंट रे उत्तर लिख चंती ऑप्शन नंबर 2 सहीटा ही ठीक उत्तर समस्यार समाधान रे सफलता आनी थाए। तेणु करी आमे कोन करथाउ ना रेमेडियल टीचिंग बा उपचारात्मक शिक्षण पद्धति देई थाउ। तेणु पिला माने जो माने वीडियो को जदि भलो लागुची निहाते आपण माने शेयर करंतु मतामत दियंतु एवं आपण मानकर भलो पाइबा बेले रखि थांतु। तेणु नेक्स्ट वीडियो रे आउ थरे आपण मानक सहित भेट हो। रहउची जय जगन्नाथ। वीडियो को भलो लागुची ले निहाते लाइक करंतु। रहउची जय जगन्नाथ। आगो को आउ थरे समस्ते बढ़िया पेडागोजी प्रश्न गुड़ी को आलोचना करबा बा भेटिबा। रहउची जय जगन्नाथ।